महाभारत युद्ध रे श्रुतायु लड़ाई करते कौरव मान पक्ष ओडिशा राजा उत्कल राजा से ओडिया भाषार प्राचीनता कहले ओडिया कहले ओडिया भाषा सहित संपृक्त ही रही। बुद्धदेव प्रथम शिष्य होती दिज ओडिया तपुस और भल्लिक। नाटक कथा जो लिखुं भरतमुनि जो नाट्य शास्त्र प्रणयन कर उड्र विभाषा कथा लिखुं गोटे भाषा रही ओडिशार भाषा 6ठ शताब्दी 7th शताब्दी भितर आसो चर्या गीतिका सेगुड़िकर जो लेखक से प्राय सब ओडिशार। सारला दास तो ऑथेंटिकेटेड हेले माने संपूर्ण भाव में प्रामाणिक लेखा साहित्य रहा महाभारत विराट ग्रंथ समस्त मैंने प्रश्न एडे बड़ लेखक हो गले पूर्व ओडिया से किसी नाला हम ना नहीं प्रश्न उठो ना नहीं। शब्द स्वतंत्रता अच्छी वाक्य गठन भितर स्वतंत्रता अच्छी ढग ढमाड़ी इत्यादि इत्यादि आदि स्वतंत्रता अच्छी ये सब कथा स्वतंत्रता भितर आस तार गोटे लू गोटे थी लूर उच्चारण आमर किसी ना आम लर हर्षकार देले लू कहे तेना आम कौन दरकार लू गोटे स्वतंत्र अक्षर करवा दरकार नहीं लू उड़ीगला। प्रकृत में आमर जो ओडिया भाषार जो व्याकरण भाषा तो बहुत प्राचीन माने जदि से हिसाब करा जाए ओडिया संपर्क में सूचना रही महाभारत रे कहीं महाभारत युद्ध रे ये जो श्रुतायु लड़ाई करते कौरव मान पक्ष ओडिशा राजा उत्कल राजा से महाभारत रचना ख्रीष्टपूर्व 3138 बोधे है कि यही समय लेखा से तेणु ओडिया भाषार प्राचीनता कहले ओडिया कहले ओडिया भाषा सहित संपृक्त ही रही। तेणु खूब संभवतः से काल भी रही ख्रीष्टपूर्व 3100 केतर ताकू छाड़देले ताकू भी छाड़देवा अन्य समय को आसवा ताहले बहु बुद्धों समय बुद्ध हो ख्रीष्टपूर्व 600 वर्ष तलर कथा है ख्रीष्टपूर्व माने 6th सेंचुरी 6ठ शताब्दी ख्रीष्टपूर्व से बुद्धदेव प्रथम शिष्य होती दिज ओडिया तपुस और भल्लिक। बुद्ध ज्ञान प्राप्त होता बोध गया ठारे उर्बुला कहते उर्बुला ज्ञान प्राप्त होता अचेत हो पड़ी था ये जन दिज पहुँचले बणिक दिज तपुस और भल्लिक से मैंने पिठा खावा देते आम कहीपर बोधे आरिसा पिठा कि लगे से मधुपिष्टक बोली कहते खावा देते एवं ये हूँ प्रथम शिष्य बुद्धंकर ओडिया दिज आम कहीपर से ओडिया थिला। आहरी परवर्ती समय आहरी जदि आम आहरी पुणी आगू पलि आसवा जे उड्र विभाषा बोली एक कथा रही नाटक कथा जो लिखुं भरतमुनि जो नाट्य शास्त्र प्रणयन कर उड्र विभाषा कथा लिखुं गोटे भाषा रही ओडिशार भाषा तेणु ये भाषार मूल आम से पाइपर ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी हम आहरी परवर्ती काल में चर्या गीतिका हूँ आमर जोड़ाक 6ठ शताब्दी 7th शताब्दी भितर आसो चर्या गीतिका सेगुड़िकर जो लेखक से प्राय सब ओडिशार प्राय सब ओडिशार से धर्मटा आरंभ होती ओडिशार। लक्ष्मीकरा जो होती संबलपुर रे इंद्रभूति तांको भौणी हेले लक्ष्मीकरा जो तंत्र से जो बौद्ध तंत्र तार होती से स्रष्टा बोली कह तेणु आमर जिते सब अच्छा बौद्ध गान दोहार लेखक भर अधिकांश ओडिशार लोक एवं से जो भाषा लिखिं से ओडिया भाषा ताकू अवश्य बंगाली मैंने कहते यहाँ हूँ आमर प्रथम बंगाला भाषा हूँ प्रथम संकेत से मैथिली डॉक्टर जयकांत मिश्र सी गोटे PhD थीसिस कर मैथिली भाषार मूल हूँ चर्या गीतिका। ओडिशार डॉक्टर करुणाकर जो PhD कर से देखते ओडियार सी हूँ प्रत्न ओडिया सी हूँ मूल ओडियार लेखा तेणु बंगलार से कहते मूल हूँ चर्या गीतिका से ये चर्या गीतिका आम भी कहूँ यहाँ चर्या गीतिका
ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଧର କାଉଣା ବଡ଼ି ମନ କେଡ଼ୁଆଳ ସଗୁରୁ ବଣେ ଧର ପତବାଳ। ମୁଁ କହୁଛି ତା ଧର ଗୋଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର। କାଉଣା ବଡ଼ି ଏ ଯେଉଁ କାୟା ନା ବଟି କାଉଣା କାୟା କାଉଣା ନା ବଡ଼ି ବଟି କାୟା ନାବଟି ଏମାନେ କାୟା ଶରୀରଟା ହେଲା ଗୋଟେ ନାବ ନୌକା କାଉଣା ବଡ଼ି ଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ତୁମେ ତ ପଛଆଡ଼େ ଯେଉଁ ପତବାଳ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ ପଛଆଡ଼େ ଯେଉଁଟା ଇଏ ସୁକାନ ଯେଉଁଟା ଧରିକିରି ଡଙ୍ଗାର ମୋଡ଼ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ମାନେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ତେଣୁ ତାକୁ ମନକୁ ମନ ହେଉଛି ପତବାଳ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିକି ତାରେ ସଗୁରୁ ବରଣେ ଧର ସଦ୍ଗୁରୁ ବଚନରେ ତାକୁ ପତବାଳ ହେଲା କି। ତେଣୁ କାୟା ହେଲା ନାବ ଏ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଛି ତାର ମନ ତୁମେ କ'ଣ ସଦ୍ଗୁରୁ ବଚନ ହିଁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଇପାରିବ ଏଇସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସବୁ। ଏ ଗୋଟିଏ ନେଇ କେମିତି ଯେ ମୋରଙ୍ଗୀ ପିଛ ପରହୀଣ ଏଇଟା ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ତୁମକୁ ମୋରଙ୍ଗୀ ପିଛ ପରହୀଣ ମାନେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ପିନ୍ଧି ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁলো ଓଡ଼ିଆ ଭଳି ହିଁ ଲାଗିବ ଓଡ଼ିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକିରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆସିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ସଂକେତ ଆମର ସେଠୁ ମିଳିଯିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆସିବ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା। ସାରଳା ଦାସ ତ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ଼ ହେଲେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଲେଖା ସାହିତ୍ୟ ରହିଲା ତାଙ୍କର ମହାଭାରତ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲେଖକ ହେଇଗଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କିଛି ନଥିଲା ହେବ ନା ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନା ନାହିଁ। କିଛି ନଥିଲେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ପରମ୍ପରା ନଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି 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 କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପାଉଛୁ କେଉଁଠି ଶିଶୁବେଦ ଗୋଟେ ପାଇଲୁ କେଉଁଠି ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟିକେ ପାଇଲୁ ସେସବୁ ଯାହା ପାଉଛୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଏକଥା କହିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବହୁତ ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖାଲି ତ ଢଗଢମାଳି କଥା ନୁହେଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗପ ସେମକଟ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକରି ରହିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଯିବ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯେ ତିଆରି କରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସେ କରିଥିଲା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ରୂପ ଆମେ ଦେଖିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଧ୍ୟ ସେକୁ ହିଁ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲିଛୁ ଯଦିଓ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ତା ଦେହରେ ବଦଳି ଗଲାଣି। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା ହେଲା କି ଇଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତାର ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ପ୍ରାଚୀନତା ଖାଲି ଏଇଠୁ ମିଳିବନି ଅନେକ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ତାମ୍ରଲିପି ସନନ୍ଦ ଫନନ୍ଦ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ମନ୍ଦିରରେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇ ରହିଛି ଏଠି ସେଠି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପରିଚୟ ମିଳୁଛି। ସୁତରାଂ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ୟାର ଅକ୍ଷର ଆମେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମଝିରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷର ଶେଷ ଉପରେ କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି ଗାର ପଡ଼ୁଛି ଉପରେ ଗାର ପଡ଼ୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ହେଉଛି ଗୋଲିଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଝାମଝି ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଆମେ ଯେଉଁଠି କ ସେ ବଙ୍ଗଳାର ଦେଖ ହିନ୍ଦୀର ଦେଖ ଯାହା ଦେଖ କ ଯାହା ସେ କଟାକୁ କେବଳ ସେ ଯେଉଁ ଗାରଟା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ଯଦି ବୁଲେଇ ଦେବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଲ ହେଲେ କ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଓଡ଼ିଆ କ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଦେଖିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବୋଧେ ଯେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ କିଛି ରହିଛି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ତାଳପତ୍ରରେ ସିଧା ଗାର ପକାଇଲେ ତାଳପତ୍ରଟା ଚିରିଯିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୁଣି କ ତ ଲେଖାଯାଉଛି ତ ତଳେ ଗାର ଦିଆହେଉଛି ବର ତ ଗାର ଦିଆଯାଉଛି ତଳେ ଦିଆହେଉଛି ଆକାର ପଡ଼ୁଛି ତ ଗାର ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏପରି ଗାରଟା ଅବଶ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଏମିତି ଗାର ଦେଲେ ଚଳିବ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଗାରଟା ପଡ଼ିଯିବ ବାଁରୁ ଡାହାଣକୁ ଯଦି ଗାର ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଚିରି ଯାଇପାରେ କ'ଣଟା ତାଳପତ୍ର ଚିରି ଯାଇପାରେ ହେଇପାରେ ଟେକ୍ନିକାଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଥା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ତାଳପତ୍ର ଲେଖୁନଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗାର ପକାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ସେ କଥା ଥାଉ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଶିଳାଲେଖରେ ତାଳପତ୍ରରେ
तंबा पत्रे एमती अनेक रही जो थे ओडिया भाषार संकेतता भितर रही तेणु से नहीं प्रमाण करी ये हूँ बहुत से कहीदे कौन कि पहले अंत 2000 वर्ष पूर्व होता मुझे जो कथा कहली मु 3000 वर्ष तलर कथा कहली 2600 वर्ष तलर कथा बुद्धदेव 2600 वर्ष तलर कथा कहली 2400 वर्ष तलर कथा कहली पुणी 1500 एक कथा कहली तेणु ये भाषा बा चर्चा गीत भाषा जो गुड़ाक अच्छी से है सेमती 1600 1700 1800 वर्ष कथा एने 1600 1700 कथा तेणु यू जो कथा कहगला ये गोटे तर पुराण होगला जे ना ये बहुत पुराणा कालू अच्छी भाषा परवर्ती समय आसो सेमती ये भाषार स्वतंत्रता अच्छी कि ना कौन कौटी अच्छी हाँ स्वतंत्रता कौन अच्छी शब्द स्वतंत्रता अच्छी वाक्य गठन भितर स्वतंत्रता अच्छी ढग ढमाड़ी इत्यादि इत्यादि आदि स्वतंत्रता अच्छी ये सब कथा स्वतंत्रता भितर आसो एवं ये आउ गोटे पॉइंट ये जुक्ति थिला जे जुक्ति नुहे कौन शर्त थिला जे ये भाषा मझे बंद हो जाता जमती तार पुणी गति ओडिया भाषा से कथा लक्ष्य कर हे तो गोटे समय खूब बेसी उच्च दर को जाइए मझे पुणी टे कसी जाइए पुणी तापर उठी ये कथा तेणु सबू शर्त पूरण करूँ मान्यता दिया शास्त्रीय भाषार मान्यता दि जाता एवं यह षष्ठ भाषा मान्यता प्राप्ति तमिल तमिल संस्कृत कन्नड़ तेलुगु मलयालम केते षष्ठ है ओडिया ये एकाथरे 5टा भाषा को देते मान्यता मराठा आसामी बंगला इत्यादि देते से 5टा भाषा को एक समय मान्यता दि जाए ओडिया भाषा जे अनेक समय कहगला ये खाली संस्कृत भाषा जा ओडिया भाषा से बोली संस्कृत भाषा भाषा आसी बोली हाँ संस्कृत भाषा द्वारा बहु भाव प्रभावित होते सन्देह ना किंतु आमर जो ध्वनि रे आमर लिपि रे आम संस्कृत टे भिन्न अच्छु जेमती आमर वर्ण कौन भाषार मूल कथा हूँ ध्वनि जेपरी उच्चारित हम जहाँ कहुव ता ही भाषा भाषा आसो तापर कमी लिखा ये ध्वनिटा आम भाषा केमती लिखा ता रूप कौन ध्वनि को लक्ष्य करी आम गोटे अक्षरता बसवा बस लिपिटे सृष्टि करवा से कथा ही संस्कृत जो सब लिपि था तार स्वरवर्ण जिते थी आमर से स्वरवर्ण एवं ना तार गोटे लू गोटे थिला लूर उच्चारण आमर किसी ना आम लर हर्षकार देले लू कहे तेना आमर कौन दरकार लू गोटे स्वतंत्र अक्षर करवा कि दरकार नहीं लू उड़ीगला